नमो नमः. विद्यार्थिनी मैत्रिणींनो, 10वीला आपल्याला एकूण 6 गुण श्लोकलेखनार्थ आहेत. पुस्तकातील सर्व कंठस्थीकरणार्थ पाठ यासाठी मुखोद्गत असणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. 10वीच्या वर्गामध्ये पहिला सुभाषितांचा पाठ आज आपण गायचा कसा ते पाहणार आहोत. चला तर मग सुरू करूया. विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरुणां गुरुः विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परं दैवतम् विद्या राजसु पूज्यते न तु धनं विद्या विहीनः पशुः निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् गच्छतु वा यथेष्टम्. अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः आत्मनो मुखदोषेण बध्यन्ते शुकसारिकाः बकास्तत्र न बध्यन्ते मौनं सर्वार्थसाधनं रथस्यैकं चक्रं भुजगयमिताः सप्ततुरगाः निरालम्बो मार्गश्चरणविकलः सारथीरपि रविर्यात्ते वान्तं प्रतिदिनमपारस्य नभसः क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे अल्पानामपि वस्तूनां संहतिः कार्यसाधिका तृणैर्गुणत्वं मापन्नैर्बध्यन्ते मत्तदन्तिनः प्रथमवयसि पीतं तोयं मल्पं स्मरन्तः शिरसि निहितभारा नारिकेलानराणां ददति जलमनल्पस्वादमाजीवितान्तं न हि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति घटं भिन्द्यात्पटं छिन्द्यात् कुर्याद्रासभरोहणं येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्. थोडासा रिदम इकडं तिकडं झालेला आहे, पण तुम्ही मात्र रिदममध्येच पाठ करा. शुभम भवतु.